Nangmani kok bognaro tongpro sini BJP ni Khoroksa elected MLA, newly elected MLA Jadab Lal Nath bo hanya video nai tongmani noruk sagai ang kisisa kok samusugo bono jonogon rok assembly go thangai video haya bicar haya nai tongni bangi bono pathol hoya jonotarok bono bud romani karon jonotaroni bangai assembly go kok pisaidi borokni development bangai borokni samoysya no tui kok pisaidi ba gobangma budget gobangma bill ketal assembly house u thapanungu botirokno bill pass boga Khoroksa elected MLA ni kortoibbo ba samung khaitai phiaba bo samung no khayagoi samung kaha khaitai no khayagoi bo samung sitrana hosinai Khoroksa MLA tutui bobo boyos bo pakapuk to MLA ngai bo bahai ke tini kethar kaisa pabitro বিধান সভা থাঙ্গো মাই ভিডিও নাইমান অমত সাগা থাঙ্গাংকে সারা বিশ্বগো বেলাইগে লাসিমা সুনসা তে বিজেপি পার্টি নিঙ্গैबो लासिमा सुनसा त्रिपुरा बासि निंगैबो त्रिपुरा निंगैबो जों जतन लासिमा सुनसा अमहाय एमएलए भाई ओ एमएलए की बबिनि एलाकार डेभलपमेंट खाइमानो बरक खादे खाइमानो बेलाइगे सन्देह बेलाइगे सन्देह अरो जागा कक साजानाय दङो बांला कग दङो रक्षकि बक्षक जे बरनो जों रक्षा करताहि रय रहबो बन मनक जानाय सालसा बन याक दै तमा तमांनो बोरै बोसा पर्यन्त यगलाक अमाहाय बयस Khoroksa MLA तुतै अमाहाय भिडियो बोरै इन्टेन्सन आसके हाया हानि बाङैनो जों तिरि प्रोटेस्ट रैली काम किसासा बाजाराव बुफां तला गोसां गोदोसो आचगलाय ककटि सालायमान इंखा दाखि दाखिनो गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा no सागा मुसुगो अरो तंगतुतै खोनाय तंगांखे चिनि ककनो किसा केयार खाइथों रेसपन्स रथों इमिडिएटलि बनो मेम्बर बा MLA पोस्ट नि बातिल खाइलांथै होनैसों चिनि अम्पि नगर निंगै चिनि जत्त ताकुकते बुकुक संतिनि आवाजति सालायजाक अमनो कायसा दाबि दाखि दाखिनो बेसि दिन दैयागैनो ओसिनि जादब लाल नाथ MLA नो जायति MLA पदनि खारिज खालायलांथै होनै जों अरो तंतुतै ससियेल मीडिया प्रेस मीडिया नि बिसिंतिजों ककसा नामुसुगो बेलाइखेनो किरिमा सुंसा अमहाय MLA रक जोंसिनि कपालमा खांखे तामंनै सिनि तिप्रासारक वासिनि तिप्राबासिरक हायनि बागै अ जागा तमा BJP निंगै तमा CPIM निंगै तमा त्रिपुरा मथारि सिमिया जतन अरो बुजिनो नांगौ अमहाय MLA नो जों नांगिया अमहाय MLA त्रिपुरा गो तंखांगे त्रिपुरा दं संनाय त्रिपुरा गो त्रिपुरानि बोरै बोसा तंनाय रक कोनो दिनो निरापत्ता तंला बरं निरापत्ताहीन बा सेफ्टी फील बरं खाइला हायनि बागै कायसना अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा to abdicate Mr. Jadab Lal Nath from the post of member of legislative. Tei kok sani thanglia te kaisa jagani panda tong khahaino hai boni bagai jehetu agenda kaisa ba agenda kongno ang sai thangsinai te kaisa kok kosarnai jara bazar phal tongnai ango dino bazar belai mani bisinti nukha bazar belai keno saf sutra kroi ভিডিও হায়া বাংলা বাই নীল ছবি হায়া খেবা ইংলিশ বাই কে পর্ন ভিডিও বা সময় সময় जों ব্লু ফিল্ম হমানি কক নাইমেয়া জিনিস आ ভিডিও নো নাই তংমানি নো তুরুক সাগৈ जों तिनि सेसुआ सेक्टर 6টা बिसिनो रुक सागै जों कायसा प्रोटेस्ट रैली संसालायखा ओ प्रोटेस्ट रैली बो फाइ सब फाइका चिनि अम्पि ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथालिंगै ब्लक प्रेसिडेंट श्री बरम गनां सुभाष देव बर्मा बनो हामबाय याफागो ते बनो गारि बसिनि बिसिंगो फाइ माजा फाइका दिनै
डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार दिनै बरम गोनां टकबे हारियां दङ सिनियर लिडार बे सिनियर दङ दिनै बरम गोनां धर्म जमातिया बे yang दङ दिनै बरम गोनां सिनियर लिडार लापद जमातिया सरि भाद्रहरि जमातिया बे बरम गारैबो दिनै बिसिंग बेलायखोनो सिख्ला जुस गोनां yang डायनामिक लिडार दिनै बरम गोनां देबासि जमातिया बे बरम गारैबागते खरगसाखौ मुंखुनि थांनिया कारण सहर दिनै गोदोमा बक्रितारनि जराया जत्तनो दिनै तिप्रामथनि वारियर्स वाइ केपनि वारियर्स बे बोरै मथानि गै वारियर्स दङ पाइपले हामबाय बे दिनै नेउरेलिनो गाहाम गोरोंजों संसामानि बागै पाइपले हामबाय माइ आफाद ताखुकते बुकुक सं कक किसे सानो सानाय दिनै एमने बाजार चलै दङ बाजार खाइ दंनाय बाजार फाल दंनाय बा बिभिन्न केना काटा खाइनाय जत्तनो नंगौ हामबाय जागा दङ दैफानो कक थाइसे खाना खानाय दङ बागै बरनो पाइपले हामबाय थांनाय 28 तारिख कायसा खबर आबोखा बीजेपी पार्टी दी एमएलए बागबासा दी एमएलए श्री যাদবলাল দেবনাথ ব অধিবেশন চলাকালীন অধিবেশন আপত্তিকর কাইসা ভিডিও ফিল্ম ব আরো নাইখা আব ব্লু ফিল্ম বা নীল ছবি রিজাগ ব হাতে হাতে মানজাখা এবং ভিডিও ভাইরাল যাক নর যত লোক বাইখানা ব নিজে শাক পাঙ্ক শিকা আও আগমা নাইখা নাই আমার পরিপ্রেক্ষিতে চিনি ত্রিপুরামথা যে 13 জন এমএলএ সন তাই আরো কংগ্রেস এবং সিপিএম যারা অপোজিশন তাবুকনি যে অপোজিশন যত খরাক্তি থাকা যে অ এমএলএ ন যাদবলাল দেবনাথ ন ব অসাংবিধানিক সামংতাংমানি ব লোকতন্ত্র ন ব মানিয়া অবমাননা খালাইকা পবিত্র স্থান যিনি বিধানসভা মানে মুতাই ন খায় মন্দির বাই সমতুল্য Long live, 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 long live.